कार बंधुসকল आमी जोआ भिडिओ 2 नम्बर भिडिओत आमी एटू आलोचना करिसिलो अखंड संख्यार पूरण ते पूरण प्रक्रिया सापेक्षे आबद्ध विधि ते आगते पूरण एटू 3 गुण 3 6 5 गुण 30 एकिटा अखंड संख्या हये ठीक तेनेका 6 3 गुण एटू -3 × 6 ते कि हय एटू पूरण आमी पूৰণৰ क्षेत्रत कि हय सीन दुटा जदि संख्या दुटा संख्या आमी पूरण करिम दुयोटा संख्यार सीन जदि एके थाके तेनहले प्लस हो जाए और सीन दुईटा संख्यार सीन जदि बेलेग बेलेग थाके तेनहले कि हबो माइनस ते यात कि आछे 3 माइनस आछे 6 और बांफाले सीन नाई माने प्लस ते एके नाई ते माइनस हबो 6 3 गुण 18 ते माइनस 18 एटा अखंड संख्या अर्थात ए और बी दुटा अखंड संख्यार क्षेत्रत ए पूरण बी एटा अखंड संख्या गतिके अखंड संख्याসমূह पूरण प्रक्रिया सापेक्षे आबद्ध पूरण प्रक्रिया सापेक्षे क्रम विनिमय विधि है ए इंटू बी इक्वेल बी इंटू ए है ने নহয় সেইটো আমি চাওঁ ते 6 पूरण 1 6 गुण 6 बा 1 6 गुण 6 गतिके 6 पूरण 1 समान 1 पूरण 6 7 3 गुण 21 3 7 गुण 21 হয় ইয়াত -12 × 6 12 6 गुण 72 -12 আকৌ प्लस माइनस माइनस 6 12 गुण 72 गतिके এইটো ইয়াৰ পৰা কি বুজা গৈছে যিকোনো দুটা অখণ্ড সংখ্যা a আৰু b হলে a × b = b × a गतिके अखंड संख्यार अखंड संख्याय पूरण प्रक्रिया सापेक्षे क्रम विनिमय विधि मानि चले ओके अखंड संख्यार गुणात्मक अभेद जेनेका अखंड संख्यार शून्य आसिल जोगात्मक अभेद ते अखंड संख्यार गुणात्मक अभेद की ते आमी जानू जे एकेरे कोनो संख्यार पूरण करिले पूरणफलटो সেই সংখ্যাটোৱে হয় जेने 6 লগত 1 पूरण करिले 6 হ'ব 9 লগত 1 पूरण करिले 9 যিকোনো সংখ্যাৰ লগত 1 पूरण करिले সেই সংখ্যাটোৱে হয় গতিকে অখণ্ড সংখ্যাৰ গুণাত্মক অভেদ কি হয় 1 ते 1 হল অখণ্ড সংখ্যাৰ গুণাত্মক অভেদ ते যিকোনো সংখ্যা a × 1 = a ইকুৱেল কি হয় 1 × a अर्थात एकक अखंड संख्यार गुणात्मक अभेद बोले ते यात शुद्ध ने अशुद्ध बाकसत लिखिब लागे अखंड संख्यार पूरण प्रक्रिया सापेक्षे आबद्ध হয় अखंड संख्याসমূह पूरण सापेक्षे क्रम विनिमय विधि मानि चले ते a × 0 = 0 কি 0 × a = a নহয় এইটো নহয় এইটো না শূন্যৰ লগত যাক পূৰণ কৰিলেও কি হৈ যায় শূন্য হয় গতিকে এইটো ভুল a × 0 = 0 বা 0 × শূন্যক এইটো শুদ্ধ যিকোনো সংখ্যা শূন্যৰে পূৰণ কৰিলে কি হৈ যায় শূন্য হয় তো এই ডি টু শুদ্ধ সি টু ভুল যিকোনো অখণ্ড সংখ্যা a আৰু b ক্ষেত্ৰত পূৰণ প্ৰক্ৰিয়া সাপেক্ষে a × b = b × a এই বিধিটো কোৱা হয় অখণ্ড সংখ্যা ক্ৰম বিনিময় বিধি একক কোৱা হয় গুণাত্মক অভেদ अखंड संख्यार की एटू गुणात्मक अभेद तार माने जिकोनो अखंड संख्या एकेरे पूरण करिले সেই সংখ্যাটোৱে থাকে ते पूरण प्रक्रिया सापेक्षे अखंड संख्यार सहयोग विधि तार माने जिकोनो तीनटा अखंड संख्या a b c हले a × b होल × c इक्वेल a × b × c होल तो एतिया এইটো
अखंड संख्यार क्षेत्रत मानि चले पूरण प्रक्रिया सापेक्षे अखंड संख्यार सहयोग विधि एटू मानि चले कारण इयात देखुवाई दिसे एटू पूरण करिसे एन्सार सेम ओलाइसे गतिके आमी एटू कब पारो जे एटू मानि चले बाकी आरु परीक्षा करि चाब पारि आमी पाम जे पूरण प्रक्रिया सापेक्षे अखंड संख्यार सहयोग विधि मानि चले ते अखंड संख्यार जोगर वितरण विधि है एटू a whole into b plus c equal a into b plus whole b a into c ते यात की इक्वेल ते एया होइसे अखंड संख्यार क्षेत्रत पूरणर वितरण विधि ते उदाहरण यात दी दिसे एटू माने ते कि है अखंड संख्या जोग सापेक्षे पूरणर वितरण विधि मानि चले किंतु वियोग सापेक्षे पूरणर वितरण विधि मानि चले ने हेतु सब ते वियोग सापेक्षे अखंड संख्याए पूरणर वितरण विधि मानि चले एटू दी दिसे चले नेक्स्ट तुम्हालोके बेलेग बेलेग संख्यालय परीक्षा करि चोवा एटुत परीक्षा करि चाब लागे मिले ने निमिले ते यात दी दिसे 3 into 0 ब्रेकेटत आसे 3 into 0 कि हो जाबो एटू 0 into -9 ते 0 लगत जिकुनो शून्यर लगत जिकुनो पूरण करले कि हो जाबो शून्य तार माने इफाले हो गल शून्य नॉट इक्वल टू 3 into 0 into -9 ते एटू हो जाबो 0 into 0 एटू इक्वले हबो नॉट इक्वल दिसे तार माने एटू भूल शून्य जदि पूरणत थाके तेने हले सब शून्य हो जाए आरु एटू इक्वल नेक्स्ट एटू दिसे सहयोग विधि एटू 6 into -5 ते कि हबो प्लस माइनस माइनस 6 5 गुण 30 into 11 11 3 गुण 33 किमान हो जाबो 330 बांफाले हो जाबो -330 इफाले प्लस माइनस माइनस 11 5 गुण 55 -55 into 6 ते -330 इक्वल आसे इक्वल हबो शुद्ध सी 10 होल into -5 प्लस -7 ते किमान हो जाबो ताइছত 10 into -5 प्लस 10 into -7 तार माने एटू पूरणर वितरण विधि एटू शुद्ध ते पूरण फल लिखा ते यात लिखि दियो 6 पूरण -10 ते दुईटा सीन बेलेग बेलेग आसे ते सीन हबो -6 दुगुण 60 एटू -4 -5 पूरण करिब लागे दुईटा सीन एके आसे एके हले प्लस हो जाए ते 4 5 गुण 20 सीन प्लस हो जाबो जदि एके जाति सीन হয় तेने हले प्लस जदि विपरीत হয় तेने हले माइनस ते यात की आसे -12 into 0 into 3 ते पूरणर क्षेत्रत जिकुनो जदि शून्यरे पूरण হয় तेने हले सब हो जाए शून्य एटू 6 5 गुण 30 एखिनि हो गल 30 पूरण कि हो गल -8 ते सीन कि हो जाबो -8 3 गुण 24 -240 आरु एटू आको माइनस कि हो गल -5 ते एतिया -240 into -5 ते सीन दुटा एके ते सीन टू हो जाबो एतिया प्लस ते प्लस हो गले आमी एनेकाও करिब पारिम 8 5 गुण 40
ইফালে হৈ গ'ল +40 আৰু 6 5 গুণ 30 ইফালে হৈ গ'ল 30 তে 4 3 গুণ 12 1200 এনসার হ'ব 1200 এইটো -5 এইটো আৰু এটা ফৰ্মুলা আমি পাইছিলোঁ যদি বিয়োগবোৰ জোড়া থাকে বিয়োগবোৰ যদি জোড়া থাকে তেনেহলে চিনটো কি হৈ যায় প্লাস আৰু বিয়োগ যদি জোড়া না থাকে তার মানে বিয়োগৰ সংখ্যা অযুগ্ম থাকে তেনেহলে চিনটো কি হয় মাইনাস তো ইয়াত দুটা বিয়োগ আছে গতিকে জোড়া আছে বা যুগ্ম আছে তে কি হৈ যাব চিন প্লাস হৈ যাব তে 6 5 গুণ 30 আৰু ইফালে 8 5 গুণ 40 40 আৰু পূৰণ 30 কি হৈ যাব 4 3 গুণ 12 1200 ইফালে এইটো 5 5 গুণ 25 minus 250 into minus दे into 78 तो এইটো পূৰণ কৰি যি এনসার আহে এইটো লিখি লব লাগে মই কৰি দিয়া নাই আপোনালোকে নিজে চেষ্টা কৰিব লাগে নেক্সট বিতৰণ বিধিৰ মান নিৰ্ণয় কৰা তোমাৰ উত্তৰটো কাখৰ বাকচত লিখিবা এইটো নিজেই অলপ পূৰণ কৰি চেষ্টা কৰিব লাগে খুব ইজি নহয় খুব হার্ড নহয় এৰি ল'ব নালাগে ইজিলি কৰি যাব লাগে এইটো যেনে এইটো 5 into 6 তে 6 5 গুণ 30 আৰু ইফালে +5 আৰু ইফালে -4 তে দুইটা চিন বিপৰীতধৰ্মী আছে তে চিন কি হৈ যাব এইটো মাইনাস আৰু 5 4 গুণ 20 তে 30 ৰ পৰা 20 গ'ল কি থাকিব 10 তে এইটো কৰি প্লাই চাই ল'ব লাগে বাকিখিনিও তেনেকা কৰি চেষ্টা কৰিব লাগে আপোনালোকৰ অসুবিধা হলে হোৱাটছআপত প্ৰবলেমটো দেখুৱাব আমি মিলি চেষ্টা কৰিম সলভ কৰিবলৈ যিকোনো দুটা অখণ্ড সংখ্যাৰ পূৰণফল 51 হলে আৰু এটা সংখ্যা -1 হলে আনটো কি হ'ব হয় ঠিক দিছে ভাল দিছে এটা ধৰি ললু x পূৰণ এটা -1 দি দিছে এনসার কি ওলাব 51 তার মানে এনসার প্লাস আছে ইয়াত এটা মাইনাস আছে তে আমি জানো মাইনাস যদি জোড়া হয় তেতিয়াহে এনসারটো প্লাস হ'ব গতিকে এই x টু কি হ'ব মাইনাসে হ'ব তে x যদি মাইনাস হ'ব এইটো 51 যদি একেৰে পূৰণ কি হ'ব এইটো 51 হ'ব তে এই x ৰ মান কি হ'ব -51 এইটো -51 -51ক -1 এৰে পূৰণ কৰিলে এনসার কি হ'ব 51 হ'ব তে অখণ্ড সংখ্যাৰ হৰণ তে তোমালোকে দুটা স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ বা দুটা পূৰ্ণ সংখ্যাৰ মাজত হৰণ প্ৰক্ৰিয়া শিকি আহিছা এইটো আমাৰ আগতে পাইছো অৱশ্যে পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত হৰণ কাৰ্যত শূন্যৰে হৰণ সম্ভৱ নহয় বুলিও শিকি আহিছা বুলি কৈছে অখণ্ড সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত হৰণ কাৰ্য সমাধান আমি এই কথাটো মন কৰিবলগীয়া হয় তে এইটো হয় তে এটা ধনাত্মক সংখ্যাক আন এটা ধনাত্মক সংখ্যাৰে হৰণ এটা ধনাত্মক সংখ্যা আন এটা ঋণাত্মক সংখ্যাৰে হৰণ এটা ঋণাত্মক সংখ্যা আন এটা ধনাত্মক সংখ্যাৰে হৰণ এটা ঋণাত্মক সংখ্যাক আন এটা ঋণাত্মক সংখ্যাৰে হৰণ তে এই বস্তুবিলাক এই পূৰণৰ নিচিনা ইয়াতো চিনৰ একেই চলিব আৰু হৰণটো কি যদি চিন দুটা একে হয় চিন দুটা যদি একে হয় তেনেহলে প্লাস হৈ যাব আৰু চিন দুটা যদি বিপৰীতধৰ্মী হয় তেনেহলে মাইনাস তে এটা ধনাত্মক সংখ্যা এটা ধনাত্মক সংখ্যাৰে হৰণ এইটো দেখাই দিছে এনসার এইটো এনসার কি হ'ব ধনাত্মকে হ'ব ঠিক আনটো এটা ধনাত্মক সংখ্যা এটা ঋণাত্মক সংখ্যাৰে হৰণ এনসারটো এই ঋণাত্মক সংখ্যা দিয়ে দিছে
এটা ঋণাত্মক সংখ্যা এটা ধনাত্মক সংখ্যাৰে হৰণ এনসাৰ এয়া ঋণাত্মক সংখ্যা দেখাই দিছে তো এইবিলাক আছে এটা ঋণাত্মক সংখ্যা এটা ঋণাত্মক সংখ্যাৰে হৰণতে চিন দুটা একে হলে কি হৈ যাব ধনাত্মক হ'ব এইটো ইতিমধ্যে আমি কৈছো একে জাতি হলে এইটো হৈ গৈছে ঠিক আছে তে উদাহৰণ আৰু ইয়াত কেইটামান দি দিছে ইংগিত ইয়াত হিন্টু দি দিছে আপোনালোকে কৰি চাবও পাৰে তে বন্ধুসকল আজি এই ভিডিঅ'ত ইমানতে সামৰিছো নমস্কাৰ